Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome to Cashes Germs. Okay, so today kita akan shoot untuk first episode untuk tahun 2024. Saya Azril. Dan saya Muhammad Anuddin. Saya Nur Farazulaka dan kami akan jadi host anda semua untuk hari ini. Introduction. Okay, bagi yang tak tahu, Cashiers Jam ni ialah suatu program di mana kami showcase pelajar-pelajar atau tokoh daripada sekolah kami, Kajang High School, yang mempunyai apa kita panggil pencapaian tinggi lah, Ability dia. Dan kita tak nampak. guest kami pada hari ni ialah Akak Khairina. Yes. Dia adalah kakak yang bagi kita talk tadi. Yes. Hello, hi. So introduction, my name is Khairina. I'm a sports science student in KHS before, STPM. I ambil degree dekat UiTM, also sports science, dan sekarang I continue my study master in IUNW. Boleh Akak explain sikit tak IUNW tu apa? International University Melayan Wales. Oh, Melayu Wales. Ya. Wah, apa tu maksud dia? Boleh Kak share sikit apa jawatan akak waktu di KHS, ataupun berapa banyak pencapaian akak sewaktu di KHS? Boleh sebut sikit. Okay, so first of all, I memang aktif dari dulu. So, I memang head prefect masa I form 5. Dekat KHS, I was secretary of PTE. And then, I also dapat anugerah Half Colour, tokoh pemimpin muda dekat KHS. Dengan I dapat I buat that time I buat I punya anugerah lah. Dia ada anugerah Jejak Jaya semua. Yes. So that is what I've done in KHS lah. Ada banyak lagi macam event-event, sebab kita aktif kan PTE. That's so environment. Okay, Akak. Bagi Akak kan, boleh tak Akak share dekat kita orang achievement Akak masa dekat KHS dulu? Yeah, dekat KHS as I stated lah, I of course studies lah. In studies, they got anugerah, they call it Jejak Jaya, Jejak Lestari macam tu. And then I ada Half Colour, and then I dapat anugerah tokoh pemimpin. Kak, saya nak tanya sikit. Kenapa Akak ambil STPM? Okay, so the reason why I ambil STPM is that, you know, kita semua dalam dunia ni ada cita-cita, and at some point kita akan stumble. So masa I dekat SPM, I memang, that is my failure point lah. Setiap orang akan ada dia punya failure point. So I punya SPM is not really good. Dia ABCD lah macam tu. So even untuk matrix pun I dapat second fall. Tapi I tak pergilah sebab I dah fall in love dengan STP. So I pergi STP. Dia ada dua sebab kenapa I STP. First, money. Dengan kedua sebab dah jatuh cinta jugalah dengan STP. So Akak memang dulu nak ambil sports science lah ke ada minat lain? Okay, cerita ambil sports science ni because my mom masa tu dia cakap dekat I nak ambil syariah tu. Lepas tu my mom say, kenapa you nak ambil syariah tiba-tiba kan? Lepas tu my mom cakap, you kan minat sport, you kan minat science, saya minat sports science. Because that time I tak tahu ada sports science. I was first batch on sports science. And then lepas tu I dapat tahu ada sports science, I macam, oh okay, so I think this worth it lah. So I ambil sports science. So sports science ni baru lagi lah kat KHS tu. Masa I punya semester, I first semester ambil batch pertama. Okay, so Kak, as what we already know, yang STPM ni quite hard for some people kan. But if one is me, okay, mesti Akak ada go through a lot of challenge kan. Boleh tak Akak share the challenge yang Akak rasa and how Akak overcome the challenge? For me, challenge yang paling hard untuk STPM is of course the studies part, especially masa kita buat kertas kerja lah. Tapi untuk kertas kerja tu, I believe I'm grateful sebab I buat betul-betul. Because kat university basically kita repeat benda tu yang kita buat. Assignment kita tu mostly adalah kertas kerja lah. So I was so happy. Sebab kita buat kertas kerja kan ada buat reference, kena ambil reference semua tu kan. Dia sama macam kita kat uni. Jadi Kak bagi tips sikit tak untuk buat KK? Kita orang ni agak jam sikit lah. So tak biasa. Okay, so first of all, buat KK adalah persiapan yang agak early. Dia bukanlah terlalu early, tapi masa you dah dapat tajuk atau topik tu, you try to baca as much first.
Sebab biasanya penulisan untuk kita tulis, kita ujung-ujung baru kita macam ada idea. So start guna tu. And sekarang I think you guys ada banyak sumber, sebab I believe you guys sebelum ni kena buat survey kan. Dulu I survey, I pergi dekat Metro Kajang tu, I bagi-bagi kertas macam Wow. sekarang ada Google Sheet kan. So lagi senang Google Form. You just Boleh. boleh. It's just the same. Yes, boleh guna. Okay, so that's so admirable Kak. And okay, boleh tak Akak share dekat kita orang? Maksudnya ada orang yang tak suka kat kita kan, lepas tu dia say very harsh word yang sangat berikan kesan mana dekat kita. Boleh tak Akak share macam mana cara Akak ignore je benda tu, and Akak day by day improve diri Akak and jadi who are you now? Okay, so for me, I believe on one of my teacher, dia cikgu counselling lah, dia yang cakap dekat I, kenapa you nak fikir pasal apa orang fikir pasal you? Sebab as kind as you are, mesti ada orang yang benci you. Sebab kita semua Islam, even non-Muslim pun, even Nabi Muhammad pun ada orang tak suka. Okay? Yes, ada orang tak suka, betul. So kita kena macam, if you can kawan, what you can control is how you feel. You punya emotion and all. So you control that one only. So you abaikan dia orang, sebab all you need to think is that you need to compete with yourself, not other people. So bila dia orang cakap bad, it's hurt. Ada time that I cried, tapi I always put in myself, kalau you nak nangis atau sedih, it's only 24 hours. You happy pun 24 hours. Kita manusia, ada perasaan. Correct. Itu biasa. Nangis tu biasa, tapi only 24 hours. Give yourself time and then just bagi. But what if kalau dia dah tak boleh nak menangis? Dia dah tak boleh nak menangis, Or feeling dark. dia feeling down. Okay, so kalau dia terlalu down sampai tak boleh menangis, as I said, ambil masa 1 jam, 1 hari tu. Ambil, orang sekarang banyak kata healing. Yeah. Healing kat pantai. Tapi healing ni boleh jadi kat pantai, boleh jadi you dekat rumah dengan ruqyah tiba. So it's about that, you ambil masa 1 hari, give yourself time. Sebab kita ni manusia, kita ada rasa penat, we are not robot. Betul. So kita kasih kita punya self time, and it will slowly help us untuk regenerate. Even kita, kalau you guys belajar sukan, kita ada what we call recovery time. Kita dah train, kita akan ada time yang kita akan buat recovery, rest time. So it's same as human. Bila manusia, robot nak jalan dia. Betul. Ambil masa sehari, it's okay. Bagi akak lah kan, macam akak kata tadi, 2 sebab akak tu, sebab duit, sebab minat. Akak apa spesifik sikit, apa jawapan akak tu, kenapa, ataupun momen yang nostalgia bagi akak yang sampai sekarang akak ingat terhadap high school ni? Okay, so I kata sebab duit and sebab suddenly minat kan, is because I rasa first of all is welcome lah. Bila environment kita sama-sama, memang sama dengan kita rasa macam okay, it's nice. Lagi satu is sebab kita orang ada camping dulu. So masa untuk form 6 sports science kita ada camping. So that camping tu yang bondingkan kita orang. Kita orang ada camping. So if you guys nak bond dengan you guys punya team, Stop camping. try lah buat satu. Apa, ambil lah satu. Tak ingat dah. Tapi I think Sungai Congkak kot. I think Batch kami itu je kat Padang tu je. Lalu datang sekolah, Boleh sekolah ya, orang nak balik tu. balik pergi di mana tu. it's okay. Tapi as long as you guys remember the memory lah. Yeah, it's the experience, not where lah. Yes, betul. It's with who you with. It's who you with. Yes. Okay. Talking about KSS, akak ada join koko tak waktu dekat KSS dulu? Ada. My curriculum was silat. Wow. So I memang main silat daripada sekolah menengah. Actually STPM kita tak ada silat, tapi that time because I memang bertanding dalam silat, so I was the only one yang ambil koko silat. Ada dan PBSM and all. I think masa tu I punya meeting gabungan form 4, form 5 macam tu. Jadi kalau macam ada masuk competition atau apa-apa, Ada. I lawan masuk perempuan lah. lawan Perempuan lah. Macam lelaki. Masa I form 6, I masuk sukses. Sukses Selangor. Lepas
So akak masuk sampai peringkat mana? Sampai sukses tu. Best tak lawan silat? Best, tapi dia tiring. Bukan dia tiring tau, tapi dia macam Demanding lah. not demanding. Macam nak cakap, dia challenging sebab we are fighting, you know. So sakit badan lah. Sepak. Kena sepak. So akak start silat tu kan, masuk any competition, ada tak akak macam kena sign surat macam kalau ada apa-apa risiko yang terjadi dekat atas akak, macam dia tak ambil? Masa competition, yes. Tapi it's normal lah. You main apa-apa sukan pun, dia akan buat macam tu lah. They call it waiver. Waiver. So macam tu. Tapi sekarang, if you ask my sport, I'm a swimmer lah. Oh, swimmer. Swimmer. Boleh lah ajar kita orang berenang. Boleh. Kamu nak menang Okay, boleh. Bagi akak pun lah yang apa tu, akak punya pencapaian sekarang, yang kami tahulah setakat master dah sekarang untuk master. Jadi bagi akak lah, antara SPM, degree, diploma dengan master, mana yang akak bagi rasa macam sampai sekarang akak tak lupa kesusahan dia tu? Untuk nak cakap membandingkan tu susah sikit sebab master is still ongoing. Tapi kalau nak cakap challenges, master paling challenging lah. Sebab masa kita, sebab tu I was like macam encourage lah untuk semua yang mana you guys belum kerja sekarang to fokus betul-betul apa yang you guys belajar. Sebab I ambil master sekarang, master dan belajar sekali and duduk full time. Walaupun I punya master tu ODL, tapi you kena banyak bermain dengan planning timing. Sebab nak tak nak you kena habiskan. You ada due date. You punya kerja, you punya master pun you ada due date. Compact lah. Compact sangat. Kena pandai bagikan masa lah. Sangat. Okay, akak kan study, lepas tu kerja. Lepas tu boleh tak akak macam boleh tak akak share dekat kita orang antara study method yang boleh kita orang guna, yang useful for us? Alright. Ataupun share rahsia akak ke apa rahsia akak? Okay, so first of all, I tak boleh nak cakap okay ni tips belajar untuk semua orang, tak. Sebab setiap orang dia ada cara belajar dia beza-beza. First of all, timing. Macam I punya brain work well at night, tapi ada orang work well on the morning. So I waktu-waktu sunyi macam tu work well. And then I seorang kinestetik. Maksudnya maksudnya bila I belajar tu I perlukan melihat, mendengar dan menulis sekali. I bukan jenis yang Menggunakan segala macam indera. betul. Ada orang dia melihat, ada orang dari segi mendengar, macam tu lah. I kena tiga-tiga. And then tapi yang paling important I believe everyone boleh buat is that setiap minggu you kena ada planning gitu. So you are tired along seminggu tu, you tired, Baru tapi tak berwarna lah. so tapi you ambil sehari. Contoh macam I selalu ambil Isnin lah. Isnin ni adalah hari yang I relax sikit. Ada buat planning. Monday blues. Yes. So I will do banyak planning on that day. I will plan apa yang akan buat minggu tu. Sebab usually kita akan tahu kita punya appointment everything is 1 week ahead. So that time lah kita susun Bagi dia semua lah. bagi dia muat, bagi bila kita nak study and everything. Tadi tak silap saya, akak nak cakap akak ada pegang jawatan kan? So apa akak rasa challenges in being a leadership atau memegang jawatan ni? Okay, challenges kita sebagai pemegang jawatan, first of all is because responsibility tu berat. Is everything yang kita buat tu is under us. Tapi yang paling susah adalah human. Maksudnya kita sebagai leader, kita punya anak buah tu boleh jadi berbeza-beza lah. Some of them can be very loyal, boleh dengar kata. Some of it tak nak dengar. Some of ada dia orang punya opinion sendiri. That's why as a leader sebenarnya apa yang kita kena terapkan is that everyone is human and kita try to dengar everyone punya opinion lah. Tapi kalau challenges, memang for me to understand people is the hardest challenge. Kita kena open-minded lah. Yes, betul. Terima betul, nak analisa dia punya pendapat masing-masing yang berbeza-beza. Decide solution yang the best for everyone. Yes, betul. Tapi kadang-kadang as a leader, challenges lagi adalah kita kan boleh puaskan hati semua orang. Betul. For the best solution lah. Yes, betul. Tapi as long as we try our best, InsyaAllah. InsyaAllah everything will be fine. Okay, masa akak jadi leader, akak ada tak? Kan akak study, lepas tu akak leadership, akak aktif gila lah kan? Akak rasa macam akak burn out gila.
Yes, of course. I ada rasa burnout. I was at the point yang I pernah sekali tu that I don't want to do anything at all. Like macam abai je lah everything. Tapi as I said lah earlier, macam mana penat sekalipun, try to have time for yourself lah. So I take time and then I just I rehat dulu first, and then after that just can. How long? 24 hours. 24 hours. Wow. Sangat mindset yang kita perlu terapkan dalam bidang kita. Sebab yelah macam kita student, lepas tu kita as a teenage kan, mestilah ada macam Kena lepas tersasar kan. Ya, betul. Kita nak sociality and all. Tapi this depend also lah. Some people dia punya bukan social life, tapi healing dia more kepada jumpa orang. So it's Sangat depend on extrovert. Yes, so dia depend on you guys lah. Kalau you jenis introvert, maybe you punya healing is pantai. Kalau ada orang yang healing dia pergi party, baca buku ke. Tapi jarang lah untuk orang yang healing baca buku, I rasa. Saya. Wow, okay, first time I jumpa. Alright, yep. So it's depend on oneself. Faham? Macam soalan yang tu, yang nak tanya tu yang pasal Yang mana? Okay. Soalan yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang. Akak ni dah kahwin ke belum? Okay, so for now not yet, tapi I'm in love lah. Ada apa benda? So, jangan nak cakap ni. Tetap mencari lah. Dah mencari dah. Mencari dah. So I have my high school sweetheart. Dah 10 tahun dah kita together. Tinggi sangat. Relationship goal. Jangan lupa, insyaAllah. Do you have anything more to add? I think we will end our podcast now. But say, I'm sorry, Kak Irina. Do you have any final words for our audience out there? Okay, so my final words is that hidup ni macam kereta api. Maksudnya kita ada satu destinasi tak akhir. Kita akan ada orang yang jalan sekali dengan kita, and kita ada orang yang akan datang tengah-tengah, yang pergi, ada yang akan sampai habis, ada yang tak sampai habis. Tapi macam mana pun kita kena enjoy perjalanan tu, dan ada masa kita akan berhenti. Okay, you know, macam kereta api MRT pun berhenti tiba-tiba, tak ada elektrik, contohlah. So means kehidupan ni pun dia tak macam, dia adalah satu bed of roses. Maksudnya cantik tapi still berduri. Yes, still tajam. Tapi macam mana pun, try not to compare ourselves too much with others. Try to lawan diri kita sendiri. Kalau I nak cakap I hebat, I can say no, I'm not, because I can see a lot more people hebat daripada kita. Dia macam dalam dunia ni banyak kena balance. Macam kita tak boleh rasa kita terlalu rendah ke tanah, tapi kita kena humblekan diri kita untuk kita tahu yang ada orang lagi hebat dari kita. Betul. Tapi kita pun tak perlu kutuk diri kita macam kau ni bodoh lah, tak macam kita tak perlu nak downgrade ourselves. So kita kena cukup-cukup untuk kita ada confidence, tapi kita pun kena humble diri kita yang kita tahu ada lagi orang kat luar lagi hebat dari kita. Okay, so Kak, thank you so much sebab sudi datang dekat podcast kita, percakapan kita. Okay, so I think that's all for now. Okay, so saya harap akak akan dapat everything yang akak always wanted in akak punya hidup. Amin. And saya harap akak dapat kerja dengan bagus, dapat duit aja kita orang. Boleh. Okay, buka table. Okay, so guys, I think this is all for today. Okay, so thank you for watching our videos. Don't forget to like, subscribe and share. Bye.